Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala faqad qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya patutlah kiranya kita haturkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua sampai saat ini masih tetap diberikan kenikmatan iman Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya ibadah kita di siang hari ini, senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat siang hari ini, izinkanlah saya menghimbau kepada seluruh jamaah semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri. Marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya hal ini harus kita jalani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, baik lahir maupun batin. Insya Allah dengan demikian kita akan benar-benar tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang muttaqin, tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa, tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang dapat mengapai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan baik di dunia yang sementara ini, terutama kelak di alam akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah sendagura dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita untuk menyadari kembali tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Dunia ini tidaklah kekal dan abadi. Hidup di dunia ini bukanlah merupakan kehidupan yang sebenarnya. Apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu nanti pasti akan diambil oleh pemilik abadinya. Allah mengingatkan bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah permainan dan sendagura saja. Jangan sampai kita terlena dan disibukkan oleh urusan duniawi saja dengan berlomba-lomba mencari harta kekayaan, kekuasaan, kesenangan, dan kelezatan dunia. Kita tahu bahwa sebuah permainan dan sendagura bukanlah aktivitas yang abadi. Keduanya akan berakhir pada waktu tertentu. Permainan bukan merupakan sebuah keseriusan yang harus dipertahankan mati-matian. Perlu kita ketahui, bukan hanya satu kali Allah mengingatkan
bahwa dunia ini adalah permainan dan senda-gurau. Di dalam ayat 20 surah Al-Hadid, Allah juga kembali mengingatkan kita semuanya yang berbunyi, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad," yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Di ayat berikutnya disebutkan, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada pula ampunan dari Allah serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengibaratkan kehidupan di dunia ini ibarat kita mampir sebentar untuk beristirahat. Kita hanya seperti pengembara atau musafir yang berhenti bukan di rumah sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Al-hadis atau kama qala, yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, firman Allah dan hadis Nabi ini sudah seharusnya cukup menyadarkan kita bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat yang diliputi oleh kebenaran yang mutlak. Sementara kehidupan dunia adalah kehidupan yang di dalamnya bercampur baur antara kebenaran dan kebatilan. Dalam kehidupan akhirat, kebenaran dan kebatilan telah dipisahkan. Kehidupan akhirat nanti akan banyak ditentukan oleh kehidupan dunia yang kita jalani ini. Kehidupan akhirat akan tergantung kepada amal dan usaha kita saat masih hidup di dunia ini. Kehidupan dunia ini dapat diibaratkan dengan kehidupan masa kanak-kanak, sedangkan kehidupan akhirat dapat diibaratkan dengan kehidupan masa dewasa. Jika seseorang pada masa kanak-kanak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh seperti belajar dan bekerja dengan tekun, maka kehidupan masa dewasanya akan menjadi kehidupan yang cerah. Namun sebaliknya, jika ia banyak bermain-main dan tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mempunyai masa dewasa yang suram. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 24, Allah mengibaratkan kehidupan ini seperti air hujan. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan ada yang dimakan hewan ternak. Hatta idza akhadatil ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, yang artinya, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias serta pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang
Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang harus kita renungi bersama tentang kehidupan sementara di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah kali ini, marilah kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga hidup kita di dunia ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang diridhoinya, yang pada akhirnya semoga kita semuanya, orang tua kita semuanya, saudara-saudara kita dan anak keturunan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, baik di dunia yang sementara ini, terutama kelak di alam akhirat yang kekal abadi. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى فقد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. إمام الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي ربي أن مولانا سبحان الله سبحان الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Barakah. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد لله وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آمين 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 اللهم سلمنا وسلم أولادنا آمين وذريتنا آمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة آمين وفتنة بما قضيت آمين وعلى كل شيء قدير. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى وسلم. آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.